Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Mga PUJ driver sa Cebu City hatagan og ayuda sa lokal nga kagamhanan. 13 ka mga traffic enforcers gitaktak sa trabaho. Viral video sa matud pa kidnapping sa Tagbilaran City, Bohol, giimbestigahan sa kapulisan. Ug mga PDL sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory miiskapo sa self-isolation facility. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Dili hostage taking kung dili usa ka security incident ang nahitabo sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory ni atong Biyernes sa udto ni atong Marso 13. Diin 7 ka mga PDL ang miiskapo sa isolation facility. Kini ang gitutukan ni Luan May Rondina. Sunod-sunod ang pagpangabot sa mga personnel sa Special Tactics and Response Team kon BJMP Star sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory ni atong Biyernes sa hapon. Pipila ka gutlo nangabot usab ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Police uban ang ilang City Director nga si Police Colonel Augusto Desqueo apan gikatahong wa sila tuguti nga makasulod sa maong pasilidad. Naabot usab si Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan ug gitugutan kining makasulod. Matud ni Jail Inspector Samuel Manas Jr., pangu sa Community Relations Service Section sa Bureau of Jail Management and Penology Region 7 nga niiskapo ang 7 ka mga PDL nga gibutang sa isolation area ug nisulod sa Solid 1 building diin nahimutang ang 172 ka mga PDL. May dala silang mga improvised bladed weapon ug may pipila ka demands ngadto sa mga opisyal sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory. Nabutang sa isolation area ang naasoy mga PDL tungod kay matud pa may mga lagda sa pasilidad nga wa nila matuman. Apan gitataw ni Jail Inspector Manas Jr. nga dili hostage taking ang nahitabo kundi usa ka security incident. Hindi po naman natin pwede masabi na hostage talaga, ma'am, kasi parang ang nangyari kasi binarricade lang talaga nila yung selves nila doon sa Solid 1. Hindi, tapos nag-demand sila pero wala pong na-injure, ma'am, wala pong severe injury or namatay during the incident. Dugang sa pangu sa CRS nga wala usay nakalas o nahiagom o grabing mga samad gawas lang sa duha ka mga PDL nga nahiagom og minor injuries. Yung dalawa, ma'am, is not caused by the 7 PDL, ma'am, but it was caused, ma'am, during the reaction nila, ma'am, sa pangyayari, ma'am. Giklaro usab ni Manas nga wala gibutang sa Solid 1 building ang mga high-profile PDL kundi gibutang sila sa laing selda. Kahinumduman, anaa sa Lapu-Lapu City Jail, gibalhog ang 16 ka mga akusado sa gikatahong pogo operations sa usa ka hotel sa Barangay Agos. Samtang sa Lapu-Lapu City Jail Male Dorm usab, gibutang ang unom sa 10 ka mga akusado sa 96.5 million pesos Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental nga gilangkuban sa mga DPWH officials. Lakip sa demand sa naasoy mga PDL, mao nga mailisan unta ang kasamtangang nangu sa mga PDL sa naasoy pasilidad. It is within the PDL, ma'am, hindi naman to against the BJMP, but the internal, leadership po. Matud ni Congressman Junard Ahong Chan nga nituyo siya pagduaw sa pasilidad kay matud pa buot sa 7 ka mga PDL nga masiguro ang ilang seguridad sulod sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory. Ato silang gitarong og storya gyud. So katong ilang request to transfer mo na to hikay karon sa ato ang BGMP, no. Adto sa kalunasan sila i-transfer but needs a court order man. So or na. So it's a dispute between the inmates ra gyud. Pagka alas 5:15 sa hapon, nitahan ang tanang 7 ka mga PDL o gisakay sila sa Bureau Transport Vehicle. Na-recover gikan kanila ang 7 ka mga improvised bladed weapon. Samtang nabalik na sa Solid 1 building ang 2 ka mga PDL nga nahiagom og minor injuries. Sa pikas bahin, ang 7 ka mga nahisgutang PDL gibutang na sa mas secured nga pasilidad. Sa kasamtangan, adunay 1,292 ka mga PDL sulod sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory. Uban ni Philip Patricio, Luan May Rondina, Balitang Bisdak. Mas taas nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo ipatuman na usab karong simanaha.
Ang nagpadayong kagubot karon tali sa Estados Unidos ug Israel batok sa Iran mo'y hinungdan sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Gibana-bana sa Department of Energy nga sugod ugma Marso 17 hangtod sa Marso 23, posibleng musaka ang matag litro sa diesel gikan sa 20 pesos and 40 centavos ngadto na sa 23 pesos and 90 centavos. Musaka usab matag litro ang gasoline gikan sa 12 pesos and 90 centavos hangtod na sa 16 pesos ug 60 centavos. Samtang 6 pesos and 90 centavos usab ngadto sa 8 pesos and 90 centavos ang pagsaka sa kerosene matag litro. Managlahi hinuon ang ipatumang usbaw sa produktong petrolyo sa nagkalain-laing mga oil retailers. Apan dili musubra sa projected mega hike nga gibana-bana sa Department of Energy. Adunay kahayag alang sa ayuda sa mga driver nga rehistrado sa dakbayan sa Sugbo nga apektado sa mega fuel price hike. Kini ang gipasalig ni Mayor Nestor Archival, di niyang giklaro nga alang ra kini sa mga driver ug walay labot ang mga operators. Usa sa rekisito nga maka-avail sila sa ayuda mao nga butante sila sa Cebu City. Wa pa hinuon masuta kung pila ang ihatag nga ayuda, sanglit ipaagi pa kini sa konseho sa syudad apan gipaniguro niya nga gahinan kini og pondo. Nasayran nga gitigom sa mayor ang mga drivers niadtong milabayng semana, diin gipakisayran ng ilang sentimento. Lahi ang ayuda nga ihatag sa LGU sa fuel subsidy gikan sa LTFRB. Yes, naa sila'y malauman. Considering na naamon tayo na budget na set aside para nila. The amount might be big, but there's ato silang ipahibaw na ang Cebu City government nagpangga sa mga drivers. Nipatuman og shake-up karon sa Land Transportation Office sa Region 7. Adunay gitangtang nga mga enforcers nga gipulihan sa 35 ka mga personnel gikan sa Manila o bag-o na ang ilang regional director. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. 35 ka mga LTO enforcers nga pulos gikan sa Central Office. Lakip na mga personnel sa Philippine Coast Guard LTO Special Task Group. Kini ang gidala dinhi sa Sugbo aron maunay mangu sa operasyon o pagpanakop sa kadalanan. Kagahapon lang sila naabot uban sab ang tulo ka mga sakyanan ug mga motorsiklo gikan sa LTO sa kauluhan. Mato ni DOTR Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, kinsa mo'y hepe sa LTO, gidala sila dinhi hulip sa mga personnel sa LTO Region 7 nga gitangtang sa serbisyo. Sa 18 ka mga enforcers sa LTO 7, 5 ang nabilin katong bag-ong na-hire nga mo'y muuban sa mga gi-augment nga personnel gikan sa kauluhan. Kahinumduman, milusad ang DOTR sa mando ni Secretary Giovanni Lopez og investigasyon human makadawat og mga reklamo sa giingong korupsyon sa ahensya. Nagpadayon pa ang pakisusi karon. Kaya talagang total shake-up dito. Kaya din sa mga kababayan natin, huwag sila matatakot sa LTO kasi hindi na kami kagaya nun dati na akala nila na ginikipit sila, yung mga, kumbaga bagong mukha ng LTO na maiwas din sa mga potong-potong na yan. Seryoso kami sa ginagawa namin. Subay sa halapad nga investigasyon, gihulipan ang miduma sa ahensya. Giinstolar nila kanilaw si Attorney Wendell Dinglasan gikan sa LTO Central Office nga mo'y bag-ong Regional Director. Misaad kini nga sumpuon ang binuang ug solusyonan ang mga hagit sa opisina. Sama sa releasing sa mga pending pa nga mga plaka ug paglusad sa subsub nga operasyon. Huwag po kayo matatakot kung parahin man kayo. As long as you are not violating anything, mabait po ang bago nating leadership, pati po yung ating enforcement, galing na ng central para fair po ang lahat. Samtang sa mga malapason sa lagda sa trapiko, dunay warning ang hepe sa ahensya. Talagang babalik ta rin ko itong buong Cebu para mahuli yung mga nagda-drunk driving na yan. Kaya seryoso po kami. Doon sa mga kababayan natin dito, wag nila kaming i-challenge sa operation. Kasi talagang mag-ooperate po kami. Lalo na yung mga nandito sa enforcer namin, mga tiga central office, hindi local, hindi nila mapapakiusapan. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Padayon pa ang gisusi sa kapulisan ang viral video sa social media nga nagpakita sa insidente nga gidudahang kidnapping sa Barangay Dao sa Dakbayan sa Tagbilaran sa Bohol. Sa ilang pamahayag, gipahibaw sa Bohol Police Provincial Office nga milusad na sila og investigasyon sa video nga giingong nakuha ni atong Marso 11. Sa viral nga video, makita ang upat ka mga lalaki nga nagmaskara ug nagsulob og sibilyan nga puwersahang midala sa usa ka hamtong nga lalaki haduol sa Integrated Bus Terminal area sa Tagbilaran City. Walay ni usa sa mga tawo sa palibot nga nakasaksi sa hitabo ang mibadlog. Hangtod karong Lunes sa buntag, wala pay nadawat ang nga opisyal nga report ang Tagbilaran City Police Station nga nagtataw nga adunay gidagit subay sa viral video sa social media. Nag-backtrack karon ang kapulisan sa mga CCTV footage sa mga establishmento palibot sa lugar. Nakiglambigit na usab sila sa Land Transportation Office aron mailhan ang tag-iya sa sakyanan nga makita sa video. Samtang gikondenar sa Integrated Bar of the Philippines kun IBP Bohol Chapter ang giingong kidnapping nga nakuhaan og video sa Barangay Dao. Nanawagan sila sa kapulisan nga mulusad og lawom nga investigasyon. Una nang gipahibaw ni Bohol Governor Enrico Aristotol Omitado ang paghatag og 50,000 pesos isip ganti alang sa makahatag og kasayuran ug makahatod sa pagkasikop sa mga responsable. Ug karon lang jung adlaw, girilibuhan ang hepe sa Tagbilaran City Police subay sa maong insidente. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nahawanan na ang bukid sa mga basura sa temporary transfer station sa Pond A sa SRP ning Dakbayan sa Subo. Sayran ta ang latest update sa maong issue sa live report ni Alan Domingo. Alan? Ses, bisan pa man og maisip nga valid solution ang development karon sa temporary transfer station sa mga basura sulod sa Pond A sa SRP apan naghatag kini og gamay nga solusyon taliwa pa man sa bugat nga problema sa basura sa Dakbayan sa Subo. Hingpit na nga napatag ang bukid sa mga basura sa temporary shelter station sa sulod sa Pond A sa South Road Properties. Nahakot ng tanan padong sa labayanan didto sa lungsod sa Aluginsan. Aron dili manimaho kadtong mga nahabilin nga mga nangalata nga basura gitam-akan kini og yuta. Gisprihan usab kini og medisina aron mawagtang ang baho sa mga basura. Panahon sa gabi na lang ang pagbahig sa mga basura ug pagkalasing ko sa buntag hakuton kini ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Gisusi ni Mayor Nestor Archival ang dapit diin naibtan siya og tunok nga nahawa na ang naglaondo ka basura sa dapit nga gireklamo usab sa mga apektado. Takko kayo ang bundo dinhi. Anya ang atong gipaninguha nga March 15 mawa gid ni dire. Nya karon makita ninyo nga wala na clear na siya dire. Dili gyud nato ma-avoidan siguro ang baho pero kung saan nato pag mitigate ang baho nakuan-kuan gyud siya. So mo na nga moram ni ato kani atong gipangbuhat ron is mo man gitawag na to og kuan sir mga band-aid solutions man sir kitungod wala gyud tay kuan ba wala gyud tay choice. Nasayran nga wala mahinayon ang gitinguhang transfer station sa Barangay Inayawan apan nangita karon og labing duol nga dapit ang LGU nga kalabayan sa basura. Kini aron dili madak-an sa gasto ug dali ra usab mahipos ang mga basura. Admitido ang mayor nga dakong problema ang basura apan gihangyo niya ang katawhan sa pagkooperar aron makatabang sa nasinating suliran karon. Ako yung ipaligo nga makakita ka o landfill na mas duol asa na ito ilagay ang waste. Sa gibalik-balik ang hangyo ni Mayor Archival ngadto sa katawhan nga sugdan mismo sa mga Pinoy-anan sa mga taga-Dakbayan Sugbo ang pagbahig sa mga basura kadtong malata ug di malata aron gamay na lang mahiadto sa transfer station ug mas mogamay kung iadto na kini sa labayanan sa lungsod sa Aluginsan ug mas makadiginot ang Dakbayan. Ses. Daghang salamat, Alan Domingo.
Wala na'y kinabuhi ang usa ka 54 anyos nga lalaki nga gihawas gikan sa Tanhay River sa Barangay Poblasyon 1, Tanhay City, Negros Oriental niadtong Marso 15 sa buntag. Gisuwayan pa pag-revive sa mga personnel sa Philippine Coast Guard ang biktima apan wala na kini mulihok. Gidala siya sa usa ka care clinic apan gideklarar nga dead on arrival. Gila ang biktima nga usa ka construction worker sa usa ka flood control project sa lugar. Sa investigasyon, ang biktima tagalungsod sa Ayungon, Negros Oriental ug stay-in silang barracks haduol sa gitrabahoang flood control project. Matod sa saksi, nagbinugtong lang nga naligo sa sapa ang biktima ug nanawag siya og mga rescuer dihang wala na niya kini makit-i. Taud-taud, nabangalan na ang lawas niini sa mga personnel sa Philippine Coast Guard ug sa Bureau of Fire Protection. Nasayran nga nakainom ang biktima pagkagabi sa wala pa mahitabo ang insidente. Wala may nakitang timailhan ang Tanay City Police Station nga adunay foul play apan imbestigahan gihapon sa kapulisan alang sa kalinaw sa panghuna-huna sa mga kabanay sa biktima. Kabantay siya wala mo tunga, so mo tong try to rescue siya pero tungod sa lalom ug kusog ang tubig, mo tong nanawag na lang siya. Kaning taga di Arivo. Personal nga misusi si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Learning Continuity Spaces kun LCS nga gipatukod sa DepEd. Labing una kini dinhi sa Central Visayas ug proyekto kini sa ahensya alang sa mga naigo sa mga kalamidad sama na lang sa 6.9 magnitude nga linog. Niyang report ni Fem Ridumabo. Pasado alas 10 ganihang buntag, naabot dinhi sa Marcelo Fernan Pulambato Elementary School sa Bugo City si Presidente Bongbong Marcos o ba nila ni DepEd Secretary Sani Angara o First Lady Liza Marcos. Gipangaluhan ni Pangulong Marcos ang pag-inspeksyon sa mga prefabricated o modular nga learning spaces nga adunay mga solar-powered setup o internet connectivity aron masiguro nga di malangay ang edukasyon sa mga lugar nga naigo sa kalamidad sama na lang sa linog sa niaging tuig. Ang Pulambato Elementary School, usa sa 38 ka mga public schools sa Bugos City, nga apektado o naguba ang ilang mga school buildings o classrooms human sa linog. Wala na mohatag pa og mensahe o bisan ang pagpa-interview si PBBM. Apan mato di Bugos City DepEd Division Superintendent Lea Noveras nga di lang kini ang tukuran og LCS. Dili lang unya dinhi sa Pulambato Elementary School ang tukuran niining learning continuity spaces. Matod sa kadagkuan sa Bugo DepEd Division nga laing 17 pa unya ka mga eskwelahan nga apektado usab sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30 ang tukuran niining LCS. Sa pagkakaroon ma'am ang na-download na funds for the 18, duha pa kining sa Pulambato ug ang isa sa Binabag. So ang 16 ma'am it's distributed to kini siya batch 1 manggod ni sila katong mga daghan gyud kaayog major damage nga schools. Naasad sila gi-download sa TUA na funds for this. So right now sa province nanata sa bidding process and hopefully by April masugdan na nato construction in time for the opening of classes. Ng school building program na para ma-hasten ang pag-rehabilitate or build of schools. No, I just spoke to Secretary Sani Angara earlier and he said na nahuman naman kuno sila sa province and I asked him na basig pwedeng papaspasan na to ang sa mga syudad no kay kibaw bitaw ka nga nalinugan mi din and we're really hoping that in the next school year nindot-nindot maay na no ug mga eskwelahan ang uban nga mga affected in town. Yeah, affected in town. No? So, he said, yes, we'll try to hasten it yun, no? Para makasugod na mo paayos inyong mga eskwelahan. Gibisita usab di PBBM ang Yakap Caravan sa PhilHealth nga naa sa gym sa eskwelahan. Din kapin sa 200 ka mga tinun-an sa Pulambato National High School o elementary og mga magtutudlo nila ang nakabenepisyo sa medical mission. Recipient of the CLS, it can solve our classroom shortage. And to the President of the Republic of the Philippines, thank you also for letting this because not only the CLS ibinigay nila, nagbibigay din sila, it's a package. Meron din kami ng 2 Starlink na Wi-Fi. Thank you very much. Bibiya raw sa dayon ang presidente human sa 20 minutos ng ilang pagbisita sa tunghaan. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Nasunugan na, gikawatan pa og motorsiklo kining magtiayon nga taga Barangay Guadalupe. Nakuhaan pa sa CCTV ang pagpangawat sa motor. Ano ang report ni Nico Sereno? Kini ang nakuha sa CCTV footage sa sitio Tambis, Banawa sa Barangay Guadalupe, gabi ini atong Marso 11. Makita kining duha ka mga nakamotorsiklo nga daw nagpaniid pa. Hangtod minaog ang lalaking nakaangkas. Taod-taod, mikabayo na sa nakaparking nga motorsiklo sa dapit. Hangtod nga iya gyud kini nga naguroy. Ang motorsiklo nga nakuha, iya sa magtiayong Abelia nga mga residente sa lugar nga bag-uhay lang nasunugan. Mi-park sila ni ato higayuna kay nag-distribution og housing materials ang dakbayan para kanila. Simple gyud to siya, sir. Simple gyud to kay maglingkod-lingkuran pamugod niya ang motor kay nabisi sad mi sa panghatag ng mga plywood ba. Kay nangyawat lang sa taon mi kay may na lang pod makatukod-tukod mi balik. Sigbalin-balin niya kato na pagpanghatag na plywood mo to na busy na. Na timingan lang ba nga murag sa suro ito guro na nang hunting to sila kuhaunon ba. Mo tong ako am na timingan. Sa paningkamot sa tag-iya nga makuha balik ang motorsiklo ug human ma-post sa social media ang CCTV footage sa insidente, gihangop sa magtiayon nga may mi-contact kanila nga mitabang aron ma-recover ang motor ug nauli kini niadtong Biyernes sa gabii. Ang miuli kaila kuno sa nagkawat sa motor nga nabiktima sab kuno niini. Nalipay na lang ang tag-iya nga nabalik ang motorsiklo pero gihimulbulan na kini. Gikuha na ang plate number ug gihuso na sab ang mga side mirror. Giputol nila ang wire ito, gidirect na lang ba magsigirag andar ang motor. Wala na pang Na-remove nila ang katong sa ignition wire niya, gidirect na lang nila niya. Napasalamat sa Jutown Mr. kay mo 9 months pa biya na or 8 months pa biya na ang motor niya. Magbayad mi sa hangin niya for 2 years kung wala pa jud nabalik ang motor namo. Sayang pud kaayo ba. Nasunugan pa mi after 1 week gikan sa sunog sa mong balay mo sa nakawat ang motor. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nagpasad ang sinakong bugas sa karsada human malimbuwad ang truck di karga sa National Highway sa Barangay Ahong Lungsod sa Sibulan, Negros Oriental niadtong Marso 12 sa gabii. Mayo na lang nga wala maangol ang driver ug ang truck helper. Sa investigasyon, gikan pa ang truck sa Dumaguete City paingon sa pantalan sa lungsod sa Amlan aron ikarga ang truck sa barko nga mulawig paingon sa lungsod sa Siquijor. Samtang gisubay ang truck sa National Highway, gitakilid ang truck samtang naglungsong kini sa likuong lugar sa Barangay Ahong. Giingong nawad-an sa kontrol ang driver hinungdan sa pagkalimbuwad niini. Nagpasad sa karsada ang sinakong bugas ug LPG. Nakaresponde dayon ang mga pulis ug rescue personnel aron mabantayan ug mapahimutang og tarong ang mga kargamento nga dili makabalda sa trapiko. Gitutukan karon sa kapulisan ang posibilidad nga overloading ang maong truck. Posible usab nga wala matarong og hanay ang sinakong mga bugas ug LPG hinungdan sa pagtakilid niini. Gisuwayan pa si GMA News nga makuha ang habig sa driver kalabot niini. Padayon pa ang investigasyon alang sa maong insidente. Mga kapuso, pahimusli na ang nahabiling katugnaw sa panahon tungod sa amihan. Tungod kay posibleng muhinay na kini sa musunod nga mga semana matud sa pag-asa. Halapad nga lugar sa nasod, apektado karon sa amihan. Busa posibleng mamatyagan karon ang katugnaw sa panahon, ilabi na sa kagabhion o sayong kabuntagod. Gawas ni ini, wag gihapon isalikoy sa pag-asa ang higayunan nga mubundak ang kalit-kalit nga mga pag-uwan-uwan. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, ubos ang higayunan nga uwanon ang Central ug Eastern Visayas. Apan ang ngayang gihapong magbinantayon ug posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasod. Gikasal ang 20 ka mga pares nga mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Kun 4 Peace pinaagi sa usa ka mass civil wedding ceremony sa Loon Activity Center sa Loon, Bohol. Gipanguluhan kini sa municipal government sa Loon kauban ang DSWD Convergence Team.
Tinguha niini nga mamahimong legal ang ilang panaghiusa ug aron mapaligon ang seguridad sa ilang pamilya ug alang usab sa kaugmaon sa ilang mga anak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mayong hapon mga kapuso.